For me, okay ra jud na masakitan. Dili buot pasabot na weak na ta. Buot pasabot na tinuod lang jud ang imong gibati. Ayaw ipugos imo kaugalingon na mahimong okay. Healing is a rest. Timan ina. Lain mga adlaw na okay ka, ug nasa mga adlaw na murag gibalik na ang tanan. Og normal lang kaayo na. Kung gikapoy ka, pahuway. Kung gusto ka mo hilak, ihilak lang. Dili kinahanglan na strong ta permi. Og ayaw basula imo kaugalingon tungod lang kay nawala sila or siya. Ang pagkawala sa one person dili sukod sa imong value. I mean, it's not your fault. Kung gihatag man nimo ang tanan, so okay na to. Imong kaugalingon na sad ang atimala. Pohon makamata na ka na kaana kay mong gibati. Dili man jud totally dayon na okay, pero better na. Og kana na better, mauna na ang sign na magpadayon ka. Love yourself.